Okay, again. Okay, now we Okay. can see. Okay. So you see, this is your face. Anda lihat ini muka Anda. Face. Face Ya, itu muka and ya. tonsil area is here. Maka tonsil ada di sini. Especially in this COVID environment, all this nasal area and tonsils, this is the first starting point to entrance. Ya. Jadi untuk memulainya dengan kondisi sekarang adalah kita mulai dari lubang hidung kemudian tonsil. Yes, now we will do this point, and also I want to say that if you feel any kind of irritation, if you feel some starting of some cold or cough, you should immediately take this step, inhaling of warm steam to clean this area. Tadi ketika Anda mulai untuk ada rasa batuk atau pilek, Anda bisa menghirup tadi steam ya, uap ya untuk membersihkan area hidung. So because this virus initially attacks here and in this area. Pertama kali yang diserang adalah area hidung kemudian tonsil. So points we will do on the hand, but in your main face, you have to do some steps with this inhaling and exhaling of steam, warm steam. Jadi kalau di tangan kita melakukannya di tadi ya, muka dan tonsil, hidung, kemudian untuk badan besar kita mulai dengan menghirup steam tadi ya, uap panas. So when the steam is coming, first do 4 times inhaling with the nose and then exhale from your mouth. Steam inhale. Jadi steam tadi uap panas tadi Anda hisap 4 kali melalui hidung dan Anda keluarkan melalui mulut. And then next step is inhale from the mouth and exhale from the nose. Ya, yang penting ya Anda menghirup melalui hidung dan Anda menghembuskan melalui mulut. Whenever you go outside and if you feel that you have met many people, when you come home, do this first step immediately to clean all this area. Jadi kalau Anda banyak ketemu orang di luar, ketika Anda pulang, maka lakukan ini dulu di tubuh besar Anda dengan menghirup steam tadi ya, uap panas 4 kali, kemudian mengeluarkannya. Once again, steaming, inhale from your nose. Ya, steaming. Ya, and hirup dari from your hidung. mouth. Inhale dan from keluarkan your nose. melalui mulut. Inhale the warm steam from your nose and exhale from your mouth. Ya, jadi uap panas tadi Anda hirup melalui hidung dan Anda keluarkan melalui mulut. And do this step 4 times. Lakukan ini 4 tahap, 4 kali. In second step, inhale through your mouth. Inhale this steam through your mouth and exhale through your nose. Step kedua adalah kebalikannya. Anda hirup melalui mulut dan Anda keluarkan melalui hidung. Do it continuously for few minutes until you feel all cleaned in this area. Ya, Anda lakukan beberapa waktu, ya beberapa menit, sehingga Anda merasa sudah clean tadi, bersih untuk area itu. So now you see, this is nose point. You have to massage this area very nicely.
Nah, Anda harus sekarang di area hidung ini Anda pijat dengan baik ya, and tonsils area. termasuk area tonsil. And people, those who know practicing acupuncture, they can put 4 needles here and 4 needles here whenever they see any attack of virus. Apapun ada tanda serangan virus, bagi mereka akupunturis juga bisa melakukan dengan melakukan tusukan jarum 4 jarum di masing-masing lingkaran itu. So even if you don't have any attack of virus, but little bit of cold or cough, immediately start doing nose and this area. Ya, apapun ya, meskipun bukan serangan virus, tapi Anda merasa tidak enak dengan sistem pernafasan Anda, ya, maka Anda bisa pijat di hidung dan tonsil tadi. Yes. And if you have cough, because this is throat area. Nah, kalau ada batuk, maka karena ini adalah wilayah dari tenggorokan. Though these 2 points are very important. Don't neglect these 2 points. Nah, jangan lupakan 2 tonsil ini karena ini sangat penting. So if you don't have this, you can take any pen which is waste pen without color. You can press all these points vigorously with this. Ya, jadi Anda kalau tidak memiliki probe tadi, Anda bisa melakukan alat apapun yang tujuannya untuk tadi melakukan pijatan di titik-titik yang disebutkan tadi, hidung dan tonsil. You can massage Ya, this bisa pen. Or with the help of some toothpick or this toothpick. Ya, bisa pakai tusuk gigi ya atau apapun ya. You can get many tools in your home. Anda but bisa melakukan banyak. Yes, ya, but it should termasuk not be very jangan terlalu sharp. tajam. Ya, nggak boleh yang tajam ya, kalau nggak nanti luka tangannya. So immediately when you will massage this, you will feel that your throat is very comfortable after this. Nah, ketika Anda melakukan setelah pijatan tadi, maka Anda akan merasakan sangat nyaman ya. These are the points which are very important in this environment now. Ya, ini adalah 2 titik penting dengan kondisi environment kita sekarang ya. Pakai black pepper ya. Black pepper on these points. Untuk 2 titik tonsil tadi. Jadi penggunaan merica hitam, lada hitam. Yes, and your tape should not be very tight and also it should not be loose. Ya, untuk pemasangan tidak boleh terlalu ketat dan juga tidak boleh terlalu longgar. Sedang-sedang saja ya. 1 point on the nose. Nah, 1 titik lagi di hidung. Piye iki? Kok nek suarane iki piye iki? And then when you come down, any person has breathing problem. Cannot breathe because of some attack on the lung and cannot breathe. Nah, kalau ada yang tidak bisa bernafas karena serangan di paru, you should immediately pay attention on these points. Face, nose, maka Anda harus ya, and the chest. Nah, maka Anda harus perhatikan ya, titik tadi adalah hidung, kemudian tonsil dan dada. And also people know that we can do good moksha. Nah, kita juga untuk siapapun yang kenal sujok bisa melakukan dengan moksha. So check all these points and also you can do directional massage. Juga bisa dicek di situ, plus arah pijatannya juga diperhatikan ya. If any breathing problem, ya, kalau ada masalah dengan pernafasan, then because breathing oxygen should come
down from nose to the chest, you should do this kind of massage. Jadi karena sistem pernafasan itu dimulai dari hidung turun ke tenggorokan terus sampai ke dada, maka arahnya ke bawah tadi. This is very Pijatannya ya. important. Yes, very important. You should tell all people, friends, family members, if you have this kind of some problem of cold, cough, some viral, and any symptoms of corona, immediately start doing all these points as first priority along with your lifestyle pattern. Jadi tadi ini juga harus Anda sampaikan kepada siapapun anggota keluarga Anda, sehingga ketika tadi merasakan awal-awal sudah nggak enak di sistem pernafasannya, bisa dilakukan dengan pijatan termasuk yang sebelumnya ya, yang pola-pola sebelumnya yang sudah diberitahu sebelumnya. And then one point here, back of the nail in this area. Nah, satu lagi titik di belakang dari bawah kuku. This is medulla point. Ini adalah titik medula. This is green lentil, green seed. Nah, ya bisa ini pakai kacang hijau ya. Kacang hijau. See, like this. Nah, lakukan seperti yang beliau contohkan. Medulla point, very important. Ini adalah titik medula, sangat penting. And then, after this area, lung area, this area is very big. Ya, setelah daerah otak tadi, maka sekarang bagian paru itu sangat besar areanya. For massaging, it is very good on both hand, but for points, it is good if you do it on this finger system. Untuk pijatan, Anda bisa melakukan di dua chest bagian dada tadi, di dua tangan, tapi untuk meletakkannya Anda bisa menggunakan di jari. In finger jari. system, yes, in finger system, this is face, chest. Dalam sistem jari, maka ini juga bagiannya bagian paling atas muka, kemudian tengah dada, dan bawah perut. And abdomen. Ya, yang bawah perut. In acute cases, you can stimulate not only here, the nose point and tonsil, also you can stimulate all this tonsil area here also. Ya, untuk kasus-kasus yang akut ya, baru Anda bisa melakukannya bukan hanya di jempol tadi, untuk tonsil area Anda bisa melakukan di semua jari. So all nose point. Nah, termasuk juga semua bagian dari hidung. And now for lung, this all middle phalange are your lung correspondence point. Nah, lapisan kedua di bagian tengah ya, ini adalah bagian paru. Immediately take action. Nah, segera ambil aksi. And start stimulating all these points. Nah, maka Anda lakukan stimulasi di semua area ini ya, ruas kedua. In this area, in the lung point, you can put this garlic. Nah, untuk area paru, ini Anda bisa meletakkan bawang putih ya. Garlic. Ini bawang putih. Don't peel it, just without peeling. Cut this. Then with the help of paper tape, big broad tape we need.
As soon Ya, dibelah dulu tadi ya. you feel any symptom of cold and cough, please take action. Ya, apapun tanda-tanda Anda merasa akan kena pilek atau batuk, maka lakukan actionnya segera. Garlic, this is juicy part. Ya, ini bagian yang memang basah tadi ya, yang bagian dalam. And this juicy part will touch the skin. Nah, bagian dalamnya tadi itu yang nempel di kulit ya. Setelah dibelah tadi ya. So this is actually very good energy of garlic energy, very good heat, strong heat is here in garlic. Ini adalah energi panas yang dimiliki oleh bawang putih ya, sangat bagus. And according to advanced level, I want to tell you, so people will understand, lung meridian is crossing here and heart meridian is crossing here, brain meridian is crossing here. Jika buat yang sudah belajar sujok, maka ada meridian di situ, ada jalur meridian yang mewakili paru, jantung, dan otak. So that is why when you put garlic here, you are touching lung meridian, brain meridian, heart meridian, and all these three meridians need warmness, and also multiple, this is very, very important, Phalange, multiple points, including correspondence of lung, heart here, everything here. Meridian also here, jadi ketika Anda point. Ya, ketika Anda melakukannya di ruas jari yang kedua tadi dengan meletakkannya garlic tadi, maka Anda juga bukan hanya organ secara korespondensial paru kemudian jantung terkena, tapi juga meridian yang dilalui ya, otak, meridian paru, dan meridian jantung. If you have moksha, then very good, do moksha on this all chest point, lung area point. It is so good. And then put the seed or juga garlic. Bagus. Nah, jadi juga bagus tadi Anda bisa melakukan moksha di semua area dada ya, di situ. Kemudian baru letakkan tadi adalah garlic atau bijian yang lain. People, those who don't know about moksha, this is actually we study in sujok therapy. Maybe next event, I am telling you about this in detail. Ya, bagi yang belum mengerti moksha ya itu juga dilakukan, diajarkan dalam sujok terapi ya. Yes. But our sujok group knows that do moksha on all lungs point. Yes. If there is attack of any virus, this virus cannot stay in this. Please mute. Please mute Bapak Ibu yang sedang diskusi, tolong di mute, mengganggu yang lain. Please, Madam. Yes. So this, you have to keep all the points warm. Please don't forget in your body. Also, that is why I advise to inhale warm steam. And along with this, you have to keep all your points warm in this environment of viral season. Ya, jadi itu mengapa penting tadi untuk melakukan pemanasan pada organ-organ itu. Selain tadi kita melakukannya dengan steam warm tadi ya, uap panas, tapi juga kita melakukan dengan moksha di area yang memang mewakili semua organ-organ